aw ka jɛmukan kɛnɛ ka jɛmukan min ni an b'a wele faso jɔ kɛnɛ ni a bɛ ɲɛnamaya kumaso sanfɛ yan walima an bɛ se ka fɔ jabaranin so sanfɛ n'o ye teli ɲɛta ye ka foli ni tan na se aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka teli ɲɛta lajɛ nin wagati in na jɛmukan min ni a bilalen don sen kan ka wele bila jamana in dɔkɛlaw ma walasa jamana in yɛrɛ a bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔna na cogo min na cɛsiriw jumɛn bɛ se ka bolo da wulikajɔ jumɛn bɛ se ka bila sen kan ni ye faso jɔkan nakan ye an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ laadala weleliw bɛ kɛ ni jɛmukan in kɛnɛ kan ma hakili juru caninenw fɛ ma kodɔnnaw fɛ u ka se ka na an bilasira ka se ka walawalali k'an ye an ka jamana in kunkanko kɔrɔfɔw la bi i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na an tun ye wele bila an ka maakɔrɔ fila ma minnu tun nana an ka kɛnɛ kan n'u tɛ maa dogolen wa u ka walawalali maa caman y'a ɲini an fɛ an ka wele bila u ma tuguni u ka se ka na walawalali caman kɛ an ye bi masalaw la fanba a bɛna boli fɛn min kan ni maa min ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ janvier kalo tile 20 san 1961 nansaraw b'a fɔ min ma le 20 janvier 1961 ka na bila 20 janvier 2019 san 2019 Mali finitigilakaw don kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi u tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔna na o san 50 ani san 8 o dafara o de y'a to walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ an ka finitigilakaw ni an ko ma ko an ka nantigiw wulikajɔ jumɛn kɛra u fɛ yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli wagati ka na bila fo sisan na yɛrɛmahɔrɔnya ta wagati an ka finitigilakaw tun bɛ cogo di ani bi a bɛ cogo di fɛɛrɛw jumɛn kan ka kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma bari ni an ka jamana ta k'a lajɛ nin wagati laban nin kɔnɔna na lakanabaliya o kɔni ni o tɛ fila ye an ye kelen an ɲɛ la o de y'a to nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka se ka na kuma o masalaw de kan bi wele bilara an ka maakɔrɔba fila man tuguni u ka se ka na i da don jamana in yɛrɛ finitigilakaw ka kisaw la a ma fɔlɔ min bɛ n kini fɛ o ye karamɔgɔ Mamudu Banba ye ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn n ko karamɔgɔ ma hakili juru caninen don an ka maakɔrɔba don ale bɛ an bolokɔrɔ bin tuguni ni ka walawalali caman di an ma ka taa se an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ni o y'an ka douanier Dawuda Tigete gafe sɛbɛnna don an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la wa kunnafonidila yɛrɛ don min taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ yɛrɛ la foli ni tanuni ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na an minnu sigilen filɛ ka teli ɲɛtaa lajɛ yani an ka don kuma kɔnɔna na an bɛ kuma di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye karamɔgɔ Banba ye salamu aleykum karamɔgɔ Banba ayiwa i bɛ se ka dakuruɲɛ fila jumɛn foli fɔ ka ɲɛsin teli ɲɛtaa lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na Kangilamadu abigo ma dine kangilamadu oro sana me kuma damnoro an kon ba nyini ala fe masa kalange yira tigi ni betigi kambe mena ni be kamena ni nila be lona ni be lona amba yira fa kan son nemala aka nemala se ana funtigi muhammad alayhi salatu wassalam kisin nema baye aywa ambo do wini ala fe ma damnela ko mi ma damnene ala to e o e kon no fliko e akara cogo cogo ne kon be kuma damne ni foli ye lamɛnbagaw ani yebaw wa be komi fɛn aw ta ni yeli ni mɛni de o fila bɛ b'a la donc ala ka ɲɛw sanuya ka tulow sanuya an bɛ foli lase i yɛrɛ ma e min sɔnna ka wele jaabi ka na an ka barosigi kɛnɛ kan ayiwa an bɛ kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma n'o ye Dawuda Tigete salamu aleykum aleykum salam ayiwa dakuruɲɛ fila foli ka ɲɛsin teli ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na d'accord donc ne bɛ n ka foli don karamɔgɔ Banba ka foli kɔnɔ yanni n ka foli ninnu kɛ n bɛ waleɲuman dɔn ɲɛsin ala ma ni ale min y'a to bi an y'a ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni nin kɛnɛ in kan ka kuma ko kan n y'a fɔ cogo min ko min anw bolo a bɛ tali kɛ yɛrɛdɔn kɛnɛ de kan parce que mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo i ka laɲini fɛn fɛn n'i b'a fɛ ka sabati n'i m'i yɛrɛ dɔn a ka gɛlɛn i ka laɲini ka sabati o de kɔnɔna la n bɛ tasibila kɛ mɔgɔ damaw ye ka damina n fa ni n ba la ka taa olu ye n bila ladamuni sira min kan n'o y'a to n ye hakilina sɔrɔ ni hakilina min yɛrɛ b'a to bi an bɛ sigi nin kɛnɛ kan olu tɛmɛnen kɔ n bɛ tasibila kɛ
mɔgɔ fila fana ye minnu ye n dɛmɛ kosɛbɛ ka gafo sɛbɛn Modibo kan ni an bɛna o gafo in kɔnɔrɔ kuma dɔw fɔ bi a fɔlɔ o ye Seydou Badian Kuyate ale ye n dɛmɛ kosɛbɛ tun n'a cɛ ka di kosɛbɛ alors a ye n dɛmɛ ka to kunnafoni na min y'a to n sera ka livre in sɛbɛn Modibo kan ale tɛmɛnen kɔ yen nɔ Amadou Seydou Traoré n'o fɔ ma Amadou Djikorni olu fana ye ale fana ye fɛnba kɛ yan'a ka ban u fila bɛ yan'u ka ban u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ n dɛmɛni na livre in sɛbɛnni na Modibo Keyita kan bon n'o bɔra yen nɔ n bɛ se ka mɔgɔ min fana fo o ye Barabokoum ka wulikajɔ an dan t'a la n bɛ fɛn fɛn kɛ hali an bɛ nin sigilen nin kɛnɛ min kan bi ale de ka wulikajɔ y'a kɛ donc o yɔrɔ fana la n bɛ tasibila k'a ye k'ale fana fo ka waliɲuman dɔn n b'aw ka filɛlikɛlaw ni lamɛnnikɛlaw bɛɛ fana fo ayiwa foli diyara an ye an bɛ e yɛrɛ fo e min sɔnna ka na barosigi kɛnɛ kan bari tuma dɔ la i bɛ wele bila maa dɔw ma k'a ka ye ka kɛnɛ kan ni a m'a fɔ wagati tɛ ale bolo walima a bɛ dalu wɛrɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna nka ka foli lase aw ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen sanga ni wagati ni an ye wele bila aw ma aw bɛna an ka wele jaabi an b'o foli ni bonyamasegin kɔsegin ka taa aw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan kalifa n'aw bɛɛ lajɛlen na ayiwa karamɔgɔ Mamadou Bamba ne bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ k'e la ɲininkali fɔlɔ ni ye finitigilakaw walima an bɛ se k'a fɔ an ka nantigiw n'o ye sɔrasiw ye i n'a fɔ an yɛrɛ caman b'a fɔ cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na bi bi in na an bɛ se k'a fɔ san 50 ani san 8 u tɔgɔ la don ka sigi nka nansara nana anw ka jamana kɔnɔ ka na sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ an yɛrɛ lakana yan o y'a sɔrɔ an yɛrɛ maramafɛn b'anw yɛrɛ bolo yan o tun bɛ kɛ cogo di anw ka jamana kɔnɔ yanni bi ka se o ye fɛnba ye karamɔgɔ jamana ni an y'a fɔ ko jamana kɔrɔ don kosɛbɛ mɔgɔ minnu ko fɔ k'an ye nin komi n'a bɛ bi minɛn kɔnɔ an b'a fɔ sɔrɔdasiw n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ wele de ko nantigi nan a b'a fɔ fɛn ma tubabu kan na ko arme o de ye nan ye nan bɛ mɔgɔ minnu bolo olu de ye nantigiw ye bon a bɛ komi jamana tun sigilen bɛ kuru fila de ye nantigi ani nantan kɛlɛkɛminɛn bɛ minnu bolo n'olu bɛ kungo i b'a dɔn an ka jamana n'i y'a lajɛ dɔw bɛ jalakili dɔ kɛ bi i b'a dɔn ko don tɛ wele don de la an ka nin dugu dɔw sigi cogo ni nantigiw tun tɛ a sigili ka gɛlɛn kosɛbɛ bon kungo kɔnɔna tun falen bɛ wara ni ɲanfɛn sugu bɛɛ de la a tɛ se ka sigi fiyewu ni nantigiw tɛ o de kosɔn dugu sigilen fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ caman bɛ yen nantigiw ka dugu sigilen don k'a sigi cogoya la k'a sigi yɔrɔ la a dɔw yɛrɛ n'an y'u tɔgɔw lamɛn i bɛ fɛn dɔ dɔn u tɔgɔw nɔfɛ jamana bɛ cogo min na i b'a dɔn o tɔgɔ nɔfɛ yɔrɔ minnu bɛ ni olu ye jima yɔrɔw ye i b'olu dugu tɔgɔw mɛn komi k'a fɔ sa ko kɔkile bon kɔkun kɔtɛ kolenda jijana i bɛ o dugu tɔgɔ mɛn o cogo la i b'a dɔn dugu sigira ni kɔlɔsili min ye cɛkɔrɔbaw tun b'u sigi yɔrɔ de la ka jateminɛ ka taa sigi kɔda la ji tɛ ban yɔrɔ min na dugu mana sigi dugu bɛɛ n'a ka kɔni dugu bɛ sigi o da la nka a bɛɛ kɔlɔsibaga ye nantigi ninnu ye alors o tun tilalen bɛ an fɛ k'a bila laada minɛn kɔnɔ nantigiw ye bon manden bɛɛ tun ye nan a histoire ka bon dɔɔnin nanden bɛɛ tun ye nantigi de ne tun ye donna kurusi la dɔrɔn nan bɛ don i bolo o kɛra sababu ye jamana mɔgɔ bɛɛ nana kɛ nantigi ye o kosɔn Sumaworo ye fanga ta min kɛ Sumaworo y'a ye komi namayɔrɔ ninnu a sɛnɛ bɛ ɲini ka dabila nantigiw fɛ donsoya fɛ a labanna ka donso jama tila sa k'a sigi ka mɔgɔ du bɛɛ donso kelen kelen du bɛɛ de donso kelen kelen tun don pour que ka jamana défend bon i ka du kɔnɔ donso ye min ye o bɛ bɔ e bara o tɛ sɛnɛ kɛ nantigiw bɛ fara ɲɔgɔn kan o dugu bɛɛ kuntigi bɛ sigi u la a bɛ f'o ma ko donsoba o bɛ sigi k'a fɔ kɔsa in na sa ko donso o fɔra nantigi kɔfɛ parce que nantigi de tun bɛ fɔ fɔlɔ kɔfɛ kɛlɛ ni fɛlɛ nana don ko la tuma min na u y'a tila fila ye o tuma minnu ye fɛlɛ fan fɛ k'olu wele ko donsow bawo u tun tɛ donna so de mɔgɔ min bɛ dugu kɔnɔna la kan da ka kungo kɔnɔna la ka na n'o tora kungo kɔnɔna dɔrɔn a bɛ sigi kungo kɔnɔ a bɛ tile yen yala a bɛ gɛlɛya bon u nana sariya wɛrɛw bɔ ko ka mɔgɔw ka donso nantigi olu ka donso sa olu donso jama min donna so sa olu de wele ko donsow ka bɛn ni kan cogo ye o ye donsow ye
o bamanankan de ye donso ye o ye donso ye ka donso ka donso sa a kana to kungo kɔnɔna dama dugu kɔnɔ an ka jamana sigi cogo la n y'a fɔ yan ka kɔrɔ ni mɔgɔ dɔ nana dugu dɔ tu tigɛli daminɛ sɔgɔmada fɛ dɔ ka n'o sɔrɔ tilegan fɛ o ka fara kan u ka tu tɔ tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ den fɔlɔ dɔ fo ka taa diɲɛ ban sɔgɔma nabaga o de ye yɔrɔ tigi ye a bɛ fɔ o de ma ko lanbesi dɔ in sa a bɛ fɔ o ma ko furu ɲɔgɔn baw si kelen ɲɔgɔnmaw tun tɛ ɲɔgɔn furu la nantigiya b'o o minɛn in de kɔnɔ ka mɔgɔw tila ka kɛ groupe ye ka nantigiw k'u danna nantigi tɛ siya kelen ye hali ɲamakalaw bɛ se ka don nantigiya la ka kɛlɛkɛminɛn ta o y'a danna sa siya ɲagaminen de don n'o tɛ ka a tɔgɔ di min ye dugu sigi n'u b'a fɔ ma ko lanbesi dugu sigi b'a de tɔgɔ ko lanbesi ale de bɛ kɛ dugutigi ye ale de bɛ kɛ ko bɛɛ kuntigi ye mɔgɔ min nana sɔrɔ sa a bɛ fɔ o ma ko furu ɲɔgɔn baw si kelenmaw tun tɛ ɲɔgɔn furu e n'o bɛ furu ɲɔgɔn ma o dugu sinsogolen b'o cogo de la n'o sigili o kɛra nantigiw bɛ tɔmɔ duw kɔnɔ ka na o yira an b'a fɔ ko sotigi i b'a dɔn kuma ɲaaminen don a bolo sabu an b'a fɔ dugutigi n'i ko dugutigi a bɛ komi jamana de tɔgɔ ye ko dugu quoi cɛkɔrɔbaw de bɛ jamana wele ko dugu komi n'i ko sa ko bɛlɛdugu n'i ko tubabudugu n'i ko arabudugu o ye jamana tɔgɔ ye mais n'i bɛ na village wele sa a bɛ fɔ o de ma ko so sotigi sa nantigi olu kalifalen don sotigi la u ka kuntigi de ye sotigi ye a bɛ komi a bɛ cogo min na sisan an b'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ kuntigi ye président de la république ye bon c'est que nantigiw fana kuntigi tun ye sotigi de ye u ka yamaruw bɛɛ bɛ bɔ sotigi de yɔrɔ hali n'a sɔrɔ sotigi yɛrɛ tɛ nantigi ye hali ni nan t'ale bolo nka karamɔgɔ banba dalateliyala nin yɔrɔ in la ni anw ka nantigiw ta k'u lajɛ sisan a bɛ fɔ fɛn min ma ko kan o bɛ an ka finitigiw bolo sisan ka taa se jalako ta fanfɛla ma généraux colonels lieutenants olu tun bɛ yen nka est ce que o tun bɛ wagati tɛmɛnenw na an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fasayi ko bɛ n'a cogo a bɛ fasayi an m'a fɔ sisan ko donso wa ka tila k'a fɔ ko nantigi nantigi nana laban minnu ye kɛlɛdenw ye olu de wulila ko nantigi donso o labanna minnu bɛ sogo faga da kunna olu de ye donso ye o donsow fana i b'a sɔrɔ u cogo tilalen don quoi bon ni normalement ni i kɛra donso ye i ka an ka sogo dɔ de faga sogo belebele a b'a fɔ min ma ko kutigɛ sogo e bɛ se k'o faga donso o sogo faga fana aw bɛ nommé o sira de fɛ a bɛ fɔ n'i ye i b'a sɔrɔ fɔli dɔw b'u fɛ sisan i b'a dɔn nantigiw ka fɔli b'u danna de hali sisan a b'u bolo u bɛ ko donsogoni fɔlɔ fɔlifɛn dɔw b'u bolo n'i ye jara faga i bɛ se k'o dɔn bon n'i ma se ka jara faga hali n'o fɔlifɛn fɔra i tɛ se k'i dɔn o la o fɔlifɛnw ka ca u bolo kosɛbɛ a tɔgɔw ka ca u bolo ka bɛn ni yɔrɔw cogoyaw fana bon o fana tun bɛ kɛ ten de daga an b'a fɔ fɛn ma ko daga bon e ka mɛn ma ko kan an b'o de wele ko daga kɛlɛdaga n'a kɛra kɛlɛdaga n'a kɛra kɛlɛ a bɛ kɛ kɛlɛdaga ye nka n'a kɛra donsoya ye o bɛ kɛ donso daga ye daga ye yɔrɔ ye a bɛ donsow fɛ i b'a dɔn a bɛ bamɔgɔw fana fɛ u b'a fɔ ko daga ko daga kɔrɔ de k'i bɛ taa mɛn ye nka i ka so tɛ yen i bɛ taa ko dɔ de kama ka i daga ye i n'a fɔ an bɛ min wele bi ko kan kan de tun bɛ wele an fɛ ko daga o de kosɔn an fɛ sɔrɔdasiw ka tɔgɔ ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ an b'a fɔ ko dagatigi dagatigi bɛ yen u b'a fɔ ma ko lieutenant o de ye dagatigi ye bon u tɔgɔw fana b'o cogo de la ten koyi min ka baara ye min ye o tɔgɔ bɛ wele o cogo la bon u bɛ kuntigiba o de bɛ wele sa ko kɛlɛtigi o de bɛ komi ka kɛ général ta a bɛ fɔ o ma ko kɛlɛtigi i m'a ye sa wa bon a sogolon cogow bɛɛ bɛ kelen waatiw cogo dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn ma ani minɛnw cogo dɔrɔn bon fɔlɔfɔlɔ an ta daminɛ ni kala de diɲɛ marifa tun tɛ yen marifa nana peut-être fo 1591 waati de la marifa nana a tɔgɔ nin ye arabukan de marifa o kɔrɔ de i bɛ mɔgɔw ɲɔni ka bɔ i da la fɛn min na marifa ɲɔni fɛn arabukan don arabukan de don i bɛ mɔgɔw ɲɔni ka bɔ i da la ni fɛn min ye n'o tɛ wala kala de tun don i b'a ye o de kosɔn u b'a fɔ ko bara kala sa sogo sogo manden ka bara kala sa k'i yala o de ye kala ye biɲɛ ni kala o bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de tɔgɔ ko ton a bɛ fɔ o tabaga de ma sa ko tontigiw i y'a ye sa wa ton tan ye ale sen tɛ o la bawo lɔnniya jama tun tilalen don k'a kɛ kuru dama dama ye u b'a fɔ minnu ma ko ɲamakala o ye sigiyɔrɔma 5 ye bon silamɛya nana sɔn o ye mori fana suma o ma ka moriw fana kɛ mori 5 ye k'olu kɛ lɔnni jamaw ye i y'a ye sa wa a ko sogolon cogo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi an bɛ se k'a lajɛ k'a tɔgɔ komi a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko n bɛ n yɛrɛ fɛ kɔrɔ de ye ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ayi n bɛ n yɛrɛ fɛ kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ dɛ
an b'o faamu surtout aw l'école ka jugu bɛɛ la ni bɛɛ ye mais yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ quoi bon i b'a dɔn hali an bɛ Modibo min ka kuma na u bɛ fɛn dɔ fɔ a ma ko Modibo tun ye tuwulanko ye tuwulanko tɛ ko i jogola sɔnnanko de tun don sɔn de i bɛ jugumankɛla de tɔgɔ ko sɔnma bon ɲumankɛla tɔgɔ ye ko jogoma i y'a ye sa wa ale tun tɛ mɔgɔ sɔnma de fɛ o kɔrɔ mɔgɔ min bɛ jɔ mɔgɔ wɛrɛ ma i b'a dɔn tubabu y'a fɔ ka sɛbɛn na ko Modibo ye tuwulanko de ye tuwulanko tɛ koyi sɔnnanko de don sɔn sugu dɔ bɛ n'o b'i la ka mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ ka mɔgɔ wɛrɛ i bɛ goya ale ye mɔgɔ min b'a fɛ ka tilen ka kow bɛ k'a cogo la n'i bɛ kow ɲagami ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ ale bɛ i b'a fɔ k'ale t'i fɛ e ko tɛ koyi sɔn min b'i la o de ko don a t'o de fɛ ne tɛ i yɛrɛbakun ko tɛ fiyewu sɔnnanko de a ka ca la an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔlanko tun tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ko n t'i fɛ quoi o dɔ ye ɲininka don dɔ la ko opposant bɛ fɔ an ka kan na cogo ni ko anw tun opposant minnu b'anw fɛ o tun tɛ opposé la mɔgɔ la dɛ o tun bɛ opposé ko kɛta de la i mana sigi hali n'a teri de ye i ye ko dɔ kɛ min tɛ bɛn a bɛ opposé o la ne tɛ a t'o fɛ fiyewu i b'o dɔn a la or que ka opposé mɔgɔ yɛrɛ la o tun tɛ an ka jogo ɲumanya kɔnɔ quoi mɔgɔ bɛɛ an b'i fɛ tabarikala ayiwa karamɔgɔ Banba nin walawalali diyara n ye kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ fɛn fɛn ni anw ɲɛ b'o la bi an ka nantigiw yɔrɔ walima an bɛ se k'a fɔ an ka finitigilakaw yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ yanni bi cɛ ayiwa ne bɛna karamɔgɔkɛ fan fɛ joona joona karamɔgɔ Dawuda Tigiti n'i ye Mali ta k'a lajɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔla ka bɛn ni septembre kalo tile 22 ye san 1960 nka finitigilakaw ka don sigi olu tɔgɔ la walima an bɛ se k'a fɔ Faransi finitigilakaw ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o don de bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko 20 janvier 1961 o tuma Mali ye a yɛrɛ ta fɔlɔ ka sɔrɔ an ma labɛn finitigilaka kunda wa walima a ko kɛra cogo di munna a bɛɛ ma kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ko min de don kow bɛ ɲɔgɔn ta de 20 janvier nin yan'o ka kɛ waleya minnu kɛra o kɔnɔ n'o ye Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw u ko nanzaraw minnu tun y'a mara n'o ye faransɛw ye u k'u ka sɔrɔdasiw ta ka b'an bara an yɛrɛ b'an ka lakana sabati mais yan'o ka kɛ o y'a sɔrɔ labɛnw dɔw kɛra a labɛn n t'a fɔ n bɛ taa yɔrɔ jan mais n b'a daminɛ yɔrɔ de la walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a la e yɛrɛ b'a dɔn indépendance ta waati ninnu surunyalen bon jamana dama bɛ yen nɔ olu tun ko k'u b'u fara ɲɔgɔn kan ka taa yɛrɛma hɔrɔnya la ɲɔgɔn fɛ ka kɛ jamana ba kelen ye bon o jamana ninnu a labanna jamana 2 de ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a daminɛ la 4 de tun ko ten a 4 o tun ye Sudan o tun ye Mali tɔgɔ fɔlɔ ye yan'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a 2nan o ye Sénégal ye 3nan o ye Dahomey ye u b'a fɔ o ma bi Benin a 4nan o tun ye Haut-Volta ye u b'a fɔ o ma bi Burkina Faso donc san 1000 ni 900 ni 59 u jamana 4 ninnu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan mois de décembre la 28 décembre k'a fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min ka taa yɛrɛma hɔrɔnya la ɲɔgɔn fɛ o kɛra mois de décembre la donc u bɛnn'o la mois de janvier la o kɛra mois de décembre 58 plutôt san 1000 ni 900 ni 58 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan mois de décembre la ka bɛn o la ni jamana 4 ninnu donc san 1000 ani 900 ni 59 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sénégal Dakar mois de janvier a tile 17 la ka fɛnw lasigi baara bolodaw lasigi min b'a jira k'a fɔ u bɛna kɛ kelen ye ka taa ɲɔgɔn fɛ yɛrɛma hɔrɔnya la n'u b'a fɔ ma tubabukan na les institutions de la République assemblée fédérale ani gouvernement fédéral mais o kelen u y'o kɛ janvier kalo tile 17 la u jɛnsɛnna k'a fɔ bon après u ka tila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yen no Sénégal tun ka kuma ɲɔgɔnya daminɛ ni Faransi ye walasa yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka sɔrɔ cogo min u faralen ka taa o de la mois de janvier la 59 awa Haut-Volta n'o ye sisan Burkina ye ani Dahomey olu ko k'olu b'u sen bɔ a la na sisan Benin olu y'u sen bɔ a la donc a tora Sénégal ani Sudan ye Sudan o tun ye Mali tɔgɔkɔrɔ ye bon olu bɛnn'a la donc olu 2 de ye kuma ɲɔgɔnya daminɛ Faransi fɛ Faransi gouvernement fɛ walasa u ka taa Faransi k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma bon o de hukumu kɔnɔna la bɛn kɛra ko dɔw la ko u bɛ yɛrɛma hɔrɔnya di ni jamana 2 ninnu ma u bɛ taa indépendance ta ɲɔgɔn fɛ bon o bɛn in kɔnɔ o y'a sɔrɔ komi an tun bɛ Faransi de ka mara kɔnɔ
o bɛn kɔnɔ u ni Faransi bɛnna la k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen jamana taabolo dɔ bɛ yen nɔ o bɛ yɛlɛma dɔɔni dɔɔni jamana fila ninnu bolo bon o jamana fila ninnu o de kɔnɔna la u bɛnna la k'a fɔ Faransi ka défense n'o ye sɔrɔdasi ko ni fɛnw ye u ka dɔ sigi Sénégal ma ka dɔ sigi Mali ma a bɛɛ tɛ dɛ donc o kɔnɔna de la bɛn kɛra la k'a fɔ ko ɲɔrɔn sɔrɔdasi bolofara min tun bɛ ɲɔrɔn ani min tun bɛ Gawo o bɛ sigi Sudan ma n'o ye Mali ye bon maintenant o kelen k'o taara ɲɛ dɔɔni dɔɔni Modibo kelen k'o de ye k'a fɔ indépendance bɛ na la a y'a ɲini sisan Malidenw Sudanais minnu bɛ jamana wɛrɛw la u ka na k'aw bolo fara ɲɔgɔn kan ni sɔrɔdasiw de don ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka Sudan armée dilan donc o kɔnɔna la mois de février san 1959 a ye ci bila Pinana Drabo ani olu tun ye capitaine de ye Pinana Drabo ani Sékou Traoré u tun bɛ Madagascar a ye ci bila u ma k'u ka na u ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali ka Sudan armée dilan komi Faransi ye yɔrɔ dɔw t'an bolo Ɲoro kan ani Gawo donc k'u kana ka labɛn kɛ walasa an bɛ se k'an ka kɛlɛkɛcɛw sigi cogo min armée sigi donc olu nalen u nana février 59 donc baaraw daminɛna o kɔnɔna de la u tora weleli la u bɛ mɔgɔw wele maliyɛnw bɛ yɔrɔ minnu na sudanɛw bɛ yɔrɔ minnu na u ka na pour que an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an ka kɛlɛkɛcɛw sigi donc armée sigi fo kana bila août 1960 mois d'août san 1960 o y'a sɔrɔ o bɛɛ la an bɛ fédération kɔnɔna la donc a ye ninnu wele tuma min a ko fɛɛrɛ ka kɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛ armée bɛ se ka sigi sen kan cogo min Sudan armée donc o ɲɔgɔn ye fɔlɔ a kɛra le 5 août kalo tile 5 san 1960 a ɲɔgɔn ye kɛra Grand Hôtel de la bon o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la civil kunda la mɔgɔ fila tun bɛ yen nɔ a ɲɛmɔgɔya tun b'olu de bolo o mɔgɔ fila ninnu ye Mamadu Jara Ache u b'a fɔ ma Jara Ache ale ni Umar Li olu tun ye civil kunda ye mais sɔrɔdasi kunda komi a tun ye Pinana Drabo wele o tun b'a la o ɲɛgɛn in na Grand Hôtel la nɔ Pinana Drabo ani Sékou Traoré comme olu fila tun nana ka bɔ Madagascar ani lieutenant de la gendarmerie Balakone donc olu mɔgɔ 5 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Grand Hôtel la k'a essayer ka bɛn kɛ walasa u bɛ se ka armée la sigi cogo min Mali Sudan armée bon k'olu to o baara la ɲɛmɔgɔ ninnu olu ye sariyaw dɔ ta u b'a fɔ ma décret pour que ka fɛnw dɔw sigi sen kan kɛlɛkɛcɛ minnu nana ka bɔ yɔrɔ la k'u sigi sen kan u bɛ tila cogo min bɛɛ ka baarada bɛ kɛ min ye k'o dilan bon o de kɔnɔna la a fɔra o de ma ko bataillon donc bataillon fɔlɔ a dilanna o de la o kɛra le 31 août 1960 o b'a sɔrɔ an ma indépendance ta fɔlɔ Mali yɛrɛ ma indépendance ta fédération bon yobo yabala a bɛ ci a tɛ ci bon a kɔni tun cogoya jɛngɛnna kosɛbɛ bon maintenant olu kelen ka o ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yen nɔ k'u to baara la sariya taara ka bataillon fɔlɔ sigi Mali la bon o bataillon in ɲɛmɔgɔya o dira Pinana Drabo ma chef de bataillon maintenant état-major fana sigira état-major min o ɲɛmɔgɔya a dira Sékou Traoré ma comme olu fila de tun nana ka bɔ fɛn mais état-major nin kɔnɔ Sékou Traoré ye mɔgɔ minnu fara a yɛrɛ kan o ye capitaine Cɛmɔgɔ Konate o tun b'a la ani lieutenant Demba Diallo ani lieutenant Malik Diallo ani sous-lieutenant Bukari Sangare donc a y'olu fara a yɛrɛ kan ka état-major nin sigi o kɛra 31 août 1960 bon olu kelen ka état-major donc bataillon dilanna o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Pinana Drabo bolo état-major fana sigira o ɲɛmɔgɔya bɛ Sékou Traoré bolo donc o kɛra presque armée ka bolofara fɔlɔ sigilen ye k'a sɔrɔ sariya yɛrɛ ma ta fɔlɔ k'a fɔ Mali armée de don mais o y'a natɔla ye dɔɔni dɔɔni bon o kɛlen maintenant o kɛra depuis Mali ka indépendance yɛrɛ ma sɔrɔ a ma indépendance ta fɔlɔ 22 septembre ma se fɔlɔ o kɛra mois d'août de kɔnɔna la donc olu kelen ka bolola sigi o y'a sɔrɔ yanni ninnu bɛɛ ka labɛn mois d'août la 1960 Nations Unies n'o ye ONU diɲɛ tɔnba o ye Nations Unies ONU o y'a ɲini o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ Congo mɔgɔw wulila Lumumba nɔfɛ ko f'u ka minɛ f'u ka faga f'u ka kita nɔ donc maintenant
olu ye ci bila o y'a sɔrɔ lumba yɛrɛ de taara ɲini u fɛ ko sisan ale y'a ye minnu b'a nɔfɛ u b'a janfa la mais ONU k'a ma fɛ u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min donc o de kɔnɔna la ONU ye wele bila k'a fɔ jamana minnu bɛ ONU la n'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka sɔrɔdasiw di minnu bɛ taga Congo ka basigi la se yen bon au delà 1er août 1960 Mali ni Sénégal o y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn bolo u ye bataillon kelen bila ka taa yen nɔ o bataillon in ɲɛmɔgɔya a tun bɛ Claude Madembassi o ye Sénégalais de a tun b'o bolo Madembassi Claude Madembassi a danka a nɔrɔnan min y'a filanan ye adjoint o tun ye anw ka mɔgɔ dɔ ye Bala Kone o tun ye lieutenant de gendarmerie la bon o kɔnɔna la mɔgɔ wɛrɛw tun b'a la minnu taara Soudan tɔgɔ la mais fédération cadre kɔnɔna la Yoro Jakite tun b'a la Yoro Jakite tun b'a la Dibi Sila tun b'a la ani Ali Sangare bon n bɛ se ka minnu tɔgɔ fɔ n'o tɛ a caman tun b'a la olu tun b'a la olu taara donc maintenant mais o kɔnɔna la fara nana kɛ Mali ni Sénégal cɛ fédération cira donc bɛɛ tora n'i yɛrɛ ye bon finalement a ko bɛɛ banna novembre de la 1960 bon o tun ye hakililajigin ye ko la maintenant o kelen état-major nin sigira bataillon kelen bɛ yen nɔ alors il faut donc que sariya ka ta min b'a yira k'a fɔ ko an y'an ka armée sigi sen kan bon o kɛra le 1er octobre 1960 donc kabini yani 20 janvier mɔgɔ b'a fɔ 20 janvier armée ka sali ye armée ma créé o don de armée créera ka sariya ta k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ k'a dɔn diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali y'a ka armée sigi o kɛra le 1er octobre 1960 octobre kalo tile fɔlɔ san 1960 donc o kelen pour que k'a yira diɲɛ la ka fɔ an ka armée b'an bolo défilé fɔlɔ min kɛra ka armée malienne yira mɔgɔw la o kɛra le 12 octobre 1960 armée créera le 1er octobre le 12 octobre u ye défilé kɛ Bamako yan nɔ ka armée yira maliyɛnw na ani diɲɛ la ka fɔ nin y'an yɛrɛ ka mɔgɔw ye bon donc o kɛra octobre 60 maintenant o y'a sɔrɔ Modibo ka laɲini tun ye o yɛrɛ de o fan dɔ de yɛrɛ kɛ ni fédération cira Modibo ka laɲini tun ye d'abord an ka dan yɛrɛ la an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka jigi da an yɛrɛ de kan fɔlɔ yan'an ka fɔ an b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ kana dɛmɛ donc o de kɔnɔna la ale ka ɲani tun ye an yɛrɛ kan ka armée sigi k'an sinsin an yɛrɛ kan an ka lakana sabatibaga mɔgɔ tɛ se k'a sabati ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc maintenant o de kɔnɔna la ale tun y'a ɲini k'a fɔ ni fédération ye indépendance ta ko ni a ye indépendance sɔrɔ cogo o cogo ni i dafɛ jamana ma ka indépendance yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ e ta ye tɔ ka cɛ ye donc comme anw ni Algérie danfara frontière b'an cɛ a ko ale b'a ɲini an ka Algérie dɛmɛ fédération ka Algérie dɛmɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o tun man di De Gaulle ye nka fɔ o tun man di De Gaulle ye a tun man di Senghor fana ye donc o nana ni bɛnbaliya ni cogo sugu la u ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ de nana farali kelen ye armée créera 1er octobre armée créera n y'a f'i ye bataillon dɔ dilanna a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Pinana bolo état-major ɲɛmɔgɔya tun bɛ Sékou Tarawele bolo u sera ka mɔgɔ minnu wele ka bɔ kɔfɛ sɔrɔdasi b'o la gendarme b'o la garde b'o la polisi b'o la an tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana an dafɛ jamana na ni sɔrɔdaw la u y'u wele olu nana olu nalen ka armée sigi sen kan mɔgɔ minnu sɔrɔla a hakɛ tun ye mɔgɔ 1000 ani 300 mɔgɔ 1000 ani 300 an ka armée daminɛna n'o de o de tun b'an bolo o de kɛra sɔrɔdasi ye bon maintenant o kelen o ye octobre 60 ye o kelen maintenant wele continuera et puis u commencera ka mɔgɔw yɛrɛ ta yan nɔ jamanadenw yɛrɛ minnu ma deli ka sɔrɔdasiya kɛ k'u don sɔrɔdasiya la donc san filanan bɛna kɛ tuma 1961 sɔrɔdasiw ta hakɛ taara mɔgɔ 3000 ani 500 a bɔra mɔgɔ 1000 ni 500 la a bɔra mɔgɔ 1000 ni 500 la ka kɛ mɔgɔ 3000 ani 500 donc olu faralen ɲɔgɔn kan il fallait k'u ka tila ka mafilɛ min bɛ taa baara min kɛ min bɛ taa sigi yɔrɔ min parce que jamana ka bon o de kɔnɔna la u ye bataillon 4 sigi bataillon a wagati la bataillon kelen tun ye compagnie 4 de a bɛ fɔ compagnie 4 nin 3 tun ye u tun b'a fɔ ma compagnie de commandement kelen 3 tun ye compagnie de combat kelen o tun ye compagnie de commandement ye donc olu compagnie faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ 4 ye mais compagnie a wagati la compagnie kelen o kelen kɔnɔ mɔgɔ 45 de b'a kɔnɔ a wagati la donc n'i y'o sigi siɲɛ 4 donc o de kɛra bataillon kelen ye donc o bɛ bɛn mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 80 o tun bɛ compagnie o tun bɛ bataillon kɔnɔ bon maintenant bataillon nin u ye 4 de sigi jamana kɔnɔ jamana ka bon
a tɛ se k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka to Bamako dɔrɔn ni ko nana kɛ yen fɛ u ka wuli ka fɔ u bɛ taa yen nɔ donc il fallait k'u ka jɛnsɛn jamana fan bɛɛ la donc o bataillon ninnu a fɔra o ma de bataillon autonome bon bataillon autonome o ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ ni ko nana kɛ min b'a wajibiya ka wuli ka jɔ kɛ aw b'o kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si wɛrɛ mana aw dɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔnin kelen c'est-à-dire aw ka ko bɛɛ b'aw yɛrɛ bolo dumuni o aw ka fɛn moto mobili bolili yo kɛlɛkɛminɛnw yo a bɛɛ ta b'i bolo donc o bataillon tun ye naani ye a bataillon fɔlɔ o tun bɛ Segu bon o bataillon ɲɛmɔgɔya a dira Pinana Darabo de ma Segu ta bon bataillon filanan o tun bɛ Kayi u k'o ma ko Bazo c'est-à-dire tubabukan na bataillon autonome sahélien de l'Ouest bataillon autonome sahélien de l'Ouest o tun bɛ Kayi o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Kiritigi Darabo bolo n'o ye Pinana Darabo kɔrɔkɛ ye o fana tun bɛ Madagascar de Pinana natɔ la a n'a kɔrɔkɛ nana ɲɔgɔn fɛ ani Sékou Traoré donc u ye Kayi ta ɲɛmɔgɔya di o ma Kiritigi bon sabanan o tun bɛ Kati o commandement tun bɛ min bolo o tɔgɔ ko Mohamed Ould Issa o ye bataillon sabanan ye o tun bɛ Kati de bon bataillon naaninan o tun bɛ Gawo u tun b'a fɔ ma bataillon sahélien de l'Est comme u bɛ kɔrɔn yan fan fɛ bataillon sahélien de l'Ouest o tun bɛ Gao donc o bataillon ninnu u bɛɛ ka baara tun ye min ye kilomètre 100 kɔnɔ i ka yɔrɔ sabatili lakanani a kana dɔgɔya ka tɛmɛ kilomètre 100 kan mais a bɛ se ka taa hali kilomètre 500 500 600 500 la donc e bɛ yɔrɔ de kɔlɔsi fo ka taa gun don in ta bɛna daminɛ yɔrɔ min donc o tun bɛ nin yɔrɔ naani na donc u y'o labɛn de kɛ donc armée sigira ni o de ye mais u y'a ye k'o tatɔla ɲɛ tuguni u y'a ye k'a fɔ ko fo yɛlɛma dɔ ka don a la tuguni komi k'o tɛ se ka to cogo kelen na tuma bɛ yɛlɛma bɛ don fɛnw na donc o de kɔnɔna la 1966 san 1966 ani 66 u ye bataillon ninnu dɔw fara ɲɔgɔn kan pour que k'u fanga bonya voilà u b'a fɔ regroupement de bataillon bon regroupement fɔlɔ o kɛra o tun bɛ Segu ni Tombouctou de kan bon regroupement filanan o tun bɛ Gao ni Tessalit olu b'o kan bon maintenant Kayi bataillon o tora cogo la bon Kati fana ta o fana tora cogo la donc u ye nin regroupement de kɛ 66 ka b'o la yɛlɛma bon mais yanni an ka s'o ma o y'a sɔrɔ n bɛ se ka continuer yan o yɔrɔ in na ɲininkali kelen tun bɛ ne bolo ka kɛ yen nɔ n'i ye nin kuma bɛɛ lajɛlen jateminɛ général Abdoulaye Soumare a tɔgɔ bɛ fɔ anw ka jamana kɔnɔna na o dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ale de kɛra Mali état major kunnafoniw b'a jira an na cogo min na hali n'i y'a sɔrɔ tiɲɛ fɔ la o tɛ tiɲɛ ye nka ale ye Sénégalika ye nka ale nan'i yɛrɛ sɔrɔ anw ka finitigilakaw yɔrɔ cogo di ni Ala sɔnna ma baro tako filanan an bɛna kɛnɛ kan ka walawalali k'o la a k'an sɔn inshallah. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيا يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني dɔnnibaw ka kɛnɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen k'aw nimisi wasa diinɛ ani adamadenya taabolo ɲuman na anw bɛ dɔnnibaw bisimila walasa ka se ka walawalali caman kɛ aw ye dɔnnibaw ka kɛnɛ araba o araba surafana tɔw mana dun 21h40 ka taa bila 22h mana tɛmɛ ni sanga 50 ye segin bɛ k'a k'aw ye fɛnɛ alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲa 11 fo ka taa nɛgɛ kaɲa
tan kelen mana tɛmɛ ni sanga 50 ye wa dɔnnibaw ka kɛnɛ bɛ ɲɛnɛmaya an ka karamɔgɔkɛ fɛ Abubakar Tolo dɔnnibaw ka kɛnɛ famuyali kɛnɛ تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل alsa ka foli ni tam nasi aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka teli ɲɛta lajɛ nin wagati in na baro sigi kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsi an ka nantigiw ma ni an k'u ma ko finitigilakaw san 1961 janvier kalo tile 20 o janvier kalo tile 21 san 2019 san 50 ani san 8 nga walawalaliw bɛ ka kɛ an ye baro in kɔnɔna na walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a baaraw daminɛna cogo di mun dun y'a to janvier kalo yɛrɛ tile 20 taara ninnu bɛɛ lajɛlen fɔra an ka baro kunfɔlɔw kɔnɔna na anw ka jamana yɛrɛ a lakana sabatilen tun bɛ cogo di yanni tubabu yɛrɛ ka na anw ka jamana kan da nana don ninnu bɛɛ lajɛlen na baro tako filanan an bɛna kuma bɛna boli fɛn minnu kan o de ye ni ye an ka finitigilakaw ta k'a lajɛ maa dɔ kɔni tun bɛ u cɛla n'an k'o ma ko Abdulaye Sumare Senegalika don nka ale sera k'i yɛrɛ sɔrɔ an ka finitigiw cɛla cogo di wa ka tila ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ɲininkali filanan ye ka taa se an ka kunu finitigilakaw kana se bi ta ma danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ jumɛn kan ka bila sen kan an ka finitigilakaw yɔrɔ walasa jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔ bi a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na nin bɛna kɛ k'aw ka barow kuncɛ karamɔgɔ Dawuda Tegete ayiwa an tun bɛ ka walawalali kɛ finitigilakaw ka kɔɲɛ ka halisa ka ɲɛfɔli kɛ ka bɔ san 1960 yɛrɛ ka se ɲɛkɔrɔlaw la n'o ye 1959 ye Abdulaye Sumare an bɛ o de ka yɔrɔ la sisan ale dun sera k'i yɛrɛ sɔrɔ an ka finitigilakaw cɛla cogo di. Très bien donc wasa ko donc bɛ segin kɔ dɔɔni m'a fɔ ye baro daminɛ la k'a fɔ ko Mali ni Sudan n'o tun ye Mali tɔgɔkɔrɔ ye o ni Sénégal olu taara fédération na u y'a ɲɔgɔn fɛ ka indépendance ɲini ɲɔgɔn fɛ bon o kɔnɔna la u ye institution minnu sigi jamana baarakɛda nimayɔrɔ baara ninnu sigi n'o ye institution ye Modibo Keïta o kɛra gouvernement président ye fédération gouvernement président ye Senghor o kɛra assemblée fédérale président ye donc Mamadou Dia o tun ye sénégalais ye o de kɛra Modibo ka dankan ye vice président du gouvernement fédéral bon maintenant comme n y'a f'i ye cogo min Faransi ye ko dɔ la segin an ma fédération mɔgɔ ma état fila ninnu bɛɛ ma alors k'a fɔ ko u bɛ se k'u yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya sinsin taabolo dɔ kan bon o taabolo ninnu na défense lakanani tun b'a la mais lakanani u m'a bɛɛ di m'a f'i ye ko Sudan ta la u ye Ɲɔrɔ ni Gawo dɔrɔn de di n'o tɛ sɔrɔdasi fan tɔ ninnu o tun b'u yɛrɛ de bolo maintenant o kɛlen sɔrɔdasi kan min armée min sigira fédération hukumu kɔnɔna la a ɲinina ko ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ a la n'u b'a fɔ ma chef d'état-major général des armées fédération ta bon o y'a sɔrɔ jalatigiba fila de tun bɛ yen nɔ fédération kɔnɔna la kelen o tun ye Ablaye Sumare ye ale tun ye colonel de ye filanan o tun ye Fall ye mais o tun ye lieutenant colonel ye donc ale ka jala bɛ Ablaye Sumare ta jukɔrɔ bon o de kosɔn Modibo ko donc ale b'a ɲini sisan armée min sigira fédération tɔgɔ la a chef d'état-major a ɲɛmɔgɔyaba o ka di Ablaye Sumare ma parce que ale de ka jala ka bon ni bɛɛ ta ye ale tun ye colonel ye mais sénégalais Mamadou Dia ani Senghor olu ko non ko olu b'a fɛ a ka di Fall ma or Fall tun ye lieutenant colonel de ye alors Modibo ko mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn mɔgɔ min bɛ min ye a bɛ min ye aw b'o de ta k'o bila ale sanfɛ a k'ale tɛ sɔn o ma o de kɔnɔna la juillet 1960 Modibo ye décret labɔ comme ale tun ye président du gouvernement ye a ye décret labɔ ka Ablaye Sumare kɛ chef d'état-major général ye o ma diya sénégalais ye donc o yɛrɛ nana tɔ fédération tili tɔ teriyara o fédération tilen mɔgɔ b'a fɔ ko Ablaye Sumare nana Modibo nɔfɛ a ma na nɔfɛ dɛ a ma na nɔfɛ fɔlɔ dɛ u y'a minɛ ka don kaso de la k'a don kaso la Sénégal yen nɔ comme u ko sénégalais de don mais sénégalais min don a sun bɛ bɔ Gajaga de Gajaga fa min bɛ Mali la mais ale mɔkɛw de taara Sénégal ka taa sigi yen nɔ fo k'ale sɔrɔ Saint-Louis ale wolola yen nɔ donc sénégalais ka nationalité de b'a bolo mais o bɛɛ n'a to Modibo ko komi ale de ka jala bɛ a bɛɛ ta sanfɛ fo ɲɛmɔgɔya ka d'ale ma o ma diya Sénégal taw ye Senghor ni Mamadou Dia ye
donc au kelen fédération tilen u ye Modibo n'a ka mɔgɔw labɔ Sénégal forcé la ka Ablaye Soumaré minɛ k'a don kaso la mais Modibo n'a ka mɔgɔw nu Soudanais bɔlen ka segin ka na Bamako u ye Ablaye Soumaré u y'a fili ka taa France pour que français k'u bolo l'a kan bon k'a to yen de comme Mali tun commencera ka a ka armée sigi français u ye Ablaye Soumaré bila kana ko a kana Mali dɛmɛ a ka armée dilanni na donc u y'a bila kana comme coopérant militaire français a nana o de la a nana yan précisément le 23 décembre 1960 décembre kalo mugan ni saba san 1960 ani 60 o y'a sɔrɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka 22 septembre tɛmɛna kaban bon français y'a bila kana ko kana k'an dɛmɛ k'an ka fɛn kɛ a selen ɲa komi ani Modibo cɛ tun ka di kosɛbɛ danayaba tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko bon ko ale b'a bolo bɔ français bolo a tɛ français ye tuguni a tɛ na baara kɛ yan français tɔgɔ la a b'a yɛrɛ fara Modibo Keyita kan Modibo k'a ma ale bɛ kɛ komi malien de y'a ye k'a don Mali armée la a nacogo de filɛ a nacogo filɛ tan le 23 décembre 1960 bon a nalen le 23 décembre donc a ye nin fɔ parce que a y'i sigi fɔlɔ ka ko ma filɛ a bɛ n'i sigi cogo bɛ ni fɛnw o de kɛlen le 28 décembre tile 5 tɛmɛnen kɔ le 28 décembre 1960 a y'i bolo bɔ français bolo kana fara Modibo kan o danaya kosɔn le 29 décembre Modibo y'a kɛ général ye n'o tɛ colonel de tun don Modibo y'a kɛ général ye k'a nommé k'a kɛ chef d'état-major général des armées du Mali o y'a sɔrɔ Sékou Traoré de tun ye chef d'état-major général fɔlɔ ye donc maintenant a ye général Soumaré kɛ ka nationalité malienne d'a ma ka tila ka do fara ka jala kan k'a kɛ a ka danaya in kosɔn k'a kɛ chef d'état-major général des forces armées maliennes bon ale nacogo filɛ nin ye an ka armée kun na mɔgɔ min fɔlɔla la o ye Sékou de Sékou de fɔlɔ la Sékou Traoré kabini armée créera le 1er octobre 1960 fo kana bila le 28 décembre 1960 Sékou Traoré tun ye chef d'état-major général ye mais fɛn Ablaye Soumaré kɛra ye le 28 décembre 1960 a kɛra chef d'état-major ye et Sékou Traoré kɛra ka adjoint a nana tan de ayiwa karamɔgɔ Bamba ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ la joona joona o de ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ taa donni kama nantigilakan minnu tun bɛ an bolo i n'a fɔ da bɛ ka don a dɔw tɔgɔ la cogo min na sisan Sékou Traoré ka taa se Abdoulaye Soumaré ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman minnu ye cɛsiri kɛ anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se Dibi Silasi Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ma o gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan bi n'a fɔra e ka danfara fɔ finitigilaka minnu tun bɛ o donni kama ani bi ta a danfara bɛ se ka kɛ mun ye bon ne bɛ se ka fɛn min fɔ o la diɲɛ ko aw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko système an k'o de ma ko kangeya mɔgɔ bɛ baara kɛ kangeya de kɔnɔ c'est que an dara kangeya dɔ kɔnɔ o ni fɔlɔ kangeya in tɛ kelen ye o différence ba bɛ yen kosɛbɛ bon comme aw b'a fɔ fɛn min hakili la i b'a dɔn ko système an k'o de ma ko kangeya bon mɔgɔ ka kangeya i bɛ ko caman kɛ ka ɲɛsin o de la faranfasi min bɛ an ni olu cɛ o don na fɛn min tun b'u hakili la a bɛ komi Modibo sisan komi ka fédération dɔw ni fɛn kɛ fo ka taa Modibo tun bɛ min kan o de tun ye ka Afrique ka kelen ka Afrique kɛ États-Unis de l'Afrique ye k'an fara ɲɔgɔn kan an ka sɔrɔ ka yɛrɛtigiya ta ɲɔgɔn fɛ o dɛsɛ min kɛra nana laban ka kɛ 4 ni 3 ye kana laban 2 ma kana laban dabila ma bon mɔgɔ jugu n'a kɛra k'ale de bɛ e kungo fɔ i ma tila ban quoi bon ani bɛɛ lajɛlen bɛ an masigilaka ninnu ka ɲagamu de ye nin ye bon olu fana y'a faamu diɲɛ ɲagami de ye o de y'a to olu bɛ ɲagami kɛ mais an ka mɔgɔbaw ka faamu cogo n'olu ta tɛ kelen an ka mɔgɔbaw ko k'i ka tilen ka ko latilen ala b'a la ɲa mais olu ko de ka hakili to i la a ɲagami nka ɲagami o bɛ laban ko dɔ ma quoi bon hali an filɛ bi min na olu yɛrɛ fanga min b'u la bi a n'o don fanga b'u la o tɛ kelen ye i b'a fɔ k'o don fanga ka bon ni bi ta ye foyi ma kɛ ni ɲagami tɛ ɲagami bɛ mɔgɔ nagasi de quoi kangeya de b'a kɛ système kosɛbɛ kangeya de b'a a fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ o don i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw tun man ca i b'a sɔrɔ lɔnniya fana tun man ca minɛn fana tun man ca nka limaniya min tun bɛ yen o don ka bila o kangeya kɔnɔ o tun fanga ka bon kosɛbɛ bon hali jamanaden yɛrɛ bɛ o don n'i ko ko Mali ka ban a ka d'an bɛɛ ye an tun bɛ sɔrɔsiw fo sira fɛ hali n'u m'an laminɛ Mali sɔrɔsi yelen gansan i bɛ se k'a fo ten hali n'a m'i laminɛ bon ka tellement ko an ka sɔrɔsiw an y'a faamu de ko an ka sɔrɔsiw de
mais français tan nunu français sɔrɔsiw bɛ taa don min a kɛra comme fête de dugu kɔnɔ bon a diyara an bɛɛ de a diyara an bɛɛ ye tuma dɔ siga bɛ aw l'écoledenw de la France ko la n'o tɛ anw minnu ma taa l'école la siga tɛ anw na koyi anw dalen don an yɛrɛ la an jigi b'an yɛrɛ kan olu caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa a bɛ ten de karamɔgɔ Dawuda Tegete baro in an bɛ se ka fɔ an sera kuncɛyɔrɔ la kunun finitigilakaw ani bi finitigilakaw danfara jumɛn bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka kuma kuncɛ an ka se ka bi baro bila yan nɔ. Très bien. Mais yani ko i ka o jaabi n b'a fɛ ka f'i ye 20 janvier a nana cogo min ani kɔrɔ min b'a la ni o y'a tɔ hali bi an b'o de kɛ don ye bon ka fɔ armée ka don voilà car armée dun créé le 1er octobre bon mais o nana cogo min n m'a f'i ye n ko n m'a fɔ baro daminɛ la n ko fédération dilannen bon Fransi sɔnna ka i bolo bo fɛnw do kan jamana labɛn cogo la k'o di an yɛrɛw ma Sudan ma ani Sénégal ma o de kɔnɔna la n y'a fɔ n ko u ye Ɲɔrɔn compagnie ani Gawo compagnie u y'o di Sudan ma mais base tɔ minnu bɛ yen u tun bɛ yen u ma sɔn ka bɔ yen maintenant an kɛlen k'an ka indépendance ta 22 septembre 1960 la Modibo y'a ye k'a fɔ a ka laɲiniw tɛna se ka sabati ka Faransi sɔrɔdasi kɛlɛkɛcɛw to an bara yan u bɛna gɛlɛyaba kɛ o de kɔnɔna la a y'a ɲini u fɛ 20 janvier don janvier kalo tile 20 san 1961 a ye ambassadeur minnu tun bɛ lasigiden minnu diɲɛ lasigiden minnu tun bɛ Bamako yan nɔ a y'u wele Kuluba k'a f'u ye n b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi nin don yɛrɛ la n ye sɛbɛn bila ka taa Faransi ambassade ma k'a fɔ n b'a fɛ bi k'a daminɛ bi la u k'u ka sɔrɔdasiw bɛɛ ta ka bɔ an ka jamana la an yɛrɛ b'an ka lakana sabati Faransi sɔrɔdasi bɛɛ ka taa ka bɔ an bara donc an b'an ka lakana sabati donc o fɔra janvier kalo tile 20 san 1961 mais u ye taali daminɛ mois de juin de la donc kalo 6 tɛmɛna u ko k'u b'u labɛnna o labɛn kɔnɔna la u ye Kati sɔrɔdasi kan u y'o tigɛ Mali sɔrɔdasiw la Mali sɔrɔdasi fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ u y'u bɛɛ gɛn ka bɔ u y'u bɛɛ bɔ ko ni mɔgɔ sen sura Kati kan kɔnɔ yali olu ka bɔ yen nɔ ni min y'i sɔrɔ o y'i ka laɲini o y'i ka ko laɲini ye mais comme Modibo y'a ye k'a fɔ u b'u kɛlɛkɛfɛn de kan a ma fɛn f'u ye a y'u to yen donc juin kalo tile 8 de u ye Kati sɔrɔdasi kan bila u bɔra Kati le 8 juin maintenant juillet kalo kelen tɛmɛnen kɔ juillet kalo tile 8 u bɔra Tesalit u ye Tesalit kan bila août kalo tile 2 u ye Gawo kan bila u taara maintenant septembre kalo tile 5 o y'a sɔrɔ base min bɛ yen nɔ u b'a fɔ base 102 sisan u b'a fɔ ma base 100 de l'armée de l'air o bɛ génie militaire place d'armes ni sisan yen bon yen de u ka sɔrɔdasi laban taara ka bɔ yen u ye Faransi drapeau lajigin a don le 5 septembre ka Faransi drapeau lajigin ka Mali drapeau layɛlɛ et paraît k'a don Faransi sɔrɔdasikɛ min tun b'u ka drapeau jiginna a bolo yɛrɛ ko jugu bila a dɛsɛra f'u y'a dɛmɛ dɛ parce que u tun ma sigi n'a ye k'a fɔ an bɛ se ka nin kɛ k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ka taa pewu k'an ka jamana to an yɛrɛ bolo donc u taara an y'a yɛrɛ ta bon u taalen Modibo y'a ye u bɔlen yen nɔ an taara an ka yɔrɔw ma filɛ an y'a sɔrɔ u ma fosi to yen hali char combat kelen tun t'an bolo blindé fosi tun t'an bolo mobili u n'a bɛɛ taara u ye min to yen dɔrɔn u yɛrɛ b'a dɔn nafa tɛ min na n'a bɛɛ tiɲɛna a tɛ se ka kɛ fosi ye u y'o dɔrɔn de to yen n'o tɛ hali mobili tun t'an ka sɔrɔ u n'a bɛɛ taara u taara dɔw bila Côte d'Ivoire u taara dɔw bila Sénégal u sera ka taa ni min ye France u n'o taara o de kɔnɔna la Modibo y'i ɲɛsin Union soviétique ma n'o ye Russie jamana ninnu ye k'i ɲɛsin u ma ko u ka dɛmɛ don an na kɛlɛkɛminɛnko la ani u ka kɛlɛkɛminɛnw komi olu de bɛ na n'a ye u ka mɔgɔ fana bila ka na minnu b'an ka mɔgɔw dege o kɛlɛkɛminɛnw fana na donc o waati la an ye blindéw sɔrɔ Russie ye blindéw d'an ma ka camion de transport de troupes feere an ma ka avion yɛrɛ feere an ma dɔw ko avion 12 dɔw ko 15 kɛlɛkɛ avion MiG 15 ani MiG 21 dɔw ko 12 dɔw ko 15 a kɔni tun bɛ temps yanfan ninnu dilan u y'o fana feere an ma donc o de kosɔn u ye u ka minnu b'an na dege a la an ka sɔrɔdasiw la dege a la u y'o mɔgɔ 57 bila ka na olu bɛ kɛlɛkɛminɛn ninnu combat marifa ninnu u ye marifa ninnu bila ka na ani blindé ninnu fɛn olu kɛ cogo ani u maintenance n'u tiɲɛna u bɛ labɛn cogo min u ye mɔgɔ 57 bila ka na olu ka an ka sɔrɔdasiw dege o la bon avion ta komi
dugu ko 35 bon u ye mɔgɔ 20 ani 5 bila ka na pour que k'an ka mɔgɔw digi avion boli u bɛ taa avion boli yɛlɛ mais kana a digi a fɛn cogo yan nɔ ani n'a tiɲɛna ka labɛn u y'u mɔgɔ 25 bila ka na k'o la kɛ donc an ka armée sinsinna ten dɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ fanga de fɛ mɔgɔ si tun tɛ fanga k'i ɲɛsin a ma ko k'a bɛna bin an kan o tun tɛ yen dafɛ jamana a tɛ yen mɔgɔ si tun tɛ se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ i bɛna bin an kan k'a da a ye labɛn min kɛ mais o labɛn tɛ minɛn dɔrɔn ye o labɛn tɛ minɛn dɔrɔn ye e yɛrɛ bɛ se ka ani bi ta danfara kɛ o dakuruɲa kelen wagati sɔrɔ labɛn tɛ minɛn dɔrɔn ye n'i ye fɛn ɲuman diɲɛ fɛn ɲuman bɛɛ ta k'a di mɔgɔ ma min hakili man ɲi a b'a nafa a t'a nafa par contre n'i b'a hali fɛn baw d'a ma mais n'i y'a hakili dilan ka ɲa a ka da yɛrɛ la a ka kɛ a ka jamana fɛ ka kanu don a dusukun kanu don a dusukun na ni jamana ko bɛ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale min bɛ bɔ yen donc olu tun ye labɛn kɛ ni o de ye o de kɔnɔna la u ye école-so sɔrɔdasiw bɛ kalan école-so min na i b'a fɔ école militaire interarmée de Kati u y'o dilan le 1er octobre 1962 san 1962 octobre kalo tile fɔlɔ u y'o école-so dayɛlɛ Kati mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ lakalani kɛ a bɛɛ tun ye maliyɛnw de dunan kelen tun t'a la parce que mɔgɔ n'i b'a fɛ k'i ka lakana sabati f'i ka kɛ n'i yɛrɛ ka mɔgɔw de n'o tɛ n'i ye dunan don a kɔnɔ ale b'i ka ko bɛɛ kɔlɔsi don min n'a n'i ma bɛn a b'i tiɲɛ cogo min o b'a sɔrɔ ale y'a bɛɛ dɔn bon olu y'o de faamu u ye ko bɛɛ labɛn ni an yɛrɛ de kow don tun bɛ nin dunan fan si tɛ don o la ka fara o kan an ka lakana sabati yɔrɔ la a tun bɛ k'an yɛrɛ dama dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a kɛ k'a ta ale ka indépendance la bon wagati dɔ tun kɛra kɔrɔnfɛya la mɔgɔw tun wulila 63 la mais a y'o la mada mais a m'o la mada ni kɛlɛkɛminɛn dɔrɔn ye mɔgɔw hakili dilanni fana école-so fɔlɔ minnu dilanna Kidal ka mɔgɔw lakalan kɔrɔdamaw lakalan u ka kɛ mɔgɔ kalanniw ye a kɛra Modibo tile la tubabuw tun bɛ taa école-so kelen tun tɛ Kidal donc a y'o bɛɛ kɛ a ko n'i y'a ye n'u wulila k'a fɔ u bɛ marifa ta u ka jamana kama u tɛ jamana in dɔn de o de kɔnɔ u y'a kɛ n'i ye yen ka ye i tɛ to yen i mana tila i ka baara n'i ka kalan ni fɛnw na i bɛ taa Mali fan wɛrɛ de Mali fan wɛrɛ mɔgɔw fana bɛ bɔ yen de b'u bara ka taa yen nɔ donc ka jamanadenw tin don ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn dɔn u ka ɲɔgɔn kɛ o de y'a kɛ kabini o kɛlɛ nin banna fo ka na kɛ san 1990 Musa tile la a man kan ma wuli o Modibo ka labɛn de tun y'o kɛ mɔgɔw t'o de fɔ hali ka sɛnɛkɛfɛnw la bɔ Kidal yen nɔ ale de tun y'o la don ka mɔgɔw dege sɛnɛw ni jardinage ni fɛnw na a waati dɔ b'a fɔ ko Mali pomme de terre ɲuman a n'a carotte ɲuman n'a jaba ɲuman a tun bɛ bɔ Kidal de ka kolon sen ka fɛn bɛɛ kɛ donc o de tun ye danfara ba ye donc ni ne y'a faamuya ka se ka maa hakili lajɔ maa kelen k'i jɔ maa tan ɲɛ Modibo ka faamuyali kɛra nin de ye ka don sɔrɔdasiw kunkolo la o y'a sɔrɔ tɔw b'i kɔfɛ parce que tɔw fana b'a dɔn k'a fɔ i bɛ yen olu de kama i bɛ olu de kama a tɔw ye mun ye parce que olu y'a faamu fana k'a fɔ lakanani tɛ se ka to sɔrɔdasiw dɔrɔn bolo fo civiliw fana ka don a la i y'a mɛn hali bi an yɛrɛ t'a fɔ la k'a fɔ ko civiliw n'an ma wuli ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka k'u kɔlɔsi ka taa f'u ye u kelen tɛ se ka nin bɛɛ kɛ mais Modibo tun y'o bɛɛ labɛn u tun y'o labɛn ni mun ye miliciens ni brigade de vigilance olu tun ye civil kunda olu tun tɛ armée ka olu tun tɛ gouvernement ka charge la olu tun bɛ parti de bolo u tun ye denmisɛnw de u bɛ mɔgɔw ta k'u former bon tiɲɛ dɔ la fan dɔ fɛ tiɲɛni kɛra u bolo parce que minnu tun b'a la u bɛɛ tun tɛ faamuyali kɛ dɔw yɛrɛ fana tun b'a fɛ a ka tiɲɛ u y'o baara bɛɛ kɛ mais n'i y'a sɛbɛn ma fɔlɔ u ye sɛbɛn minnu ta olu kama milice ni brigade de vigilance kama hali bi n'an seginna ma a bɛ ko caman nɔgɔya ye k'a da o sɛbɛn ninnu kan i y'a ye bon donc o bɛɛ de tun ye ko labɛnnen ye olu bolo ka jamana lakana sabati Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen nin tun ye aw ka jɛmukan kɛnɛ kan ni an b'a fɔ o ma ko faso jɔ kɛnɛ an tun bɛ ka kuma Mali yɛrɛ natigilakaw n'an k'o ma ko armée malienne san 50 ani san 8 Faransi finitigilakaw u y'u kɔdonni min kɛ anw ka jamana na don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛnamaya anw ka jamana kɔnɔna na n'an k'o ma ko 20 janvier o baaraw bilara sen kan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ El Hadji Ibrahim Bokar Keita walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na an ci wele bila maa hakili juru caninen ba fila ma olu ka se ka na an ka barosigi kɛ karamɔgɔ Dawuda Tegete sɛbɛnnikɛla don wa ɲininikɛla fana ba don an ka jamana kɔnɔ kunnafonidila don ka taa se karamɔgɔ Mamudu Banba ma n'an ko a ma ko karamɔgɔ Banba ale fana n ko karamɔgɔ don wa maa hakili juru caninen don an ka maakɔrɔba don ale tun welela ka na an ka kɛnɛ kofɔlen kan ka se ka na bilasirali caman di an ma an ka natigilakaw yɛrɛ ka koɲɛ kan ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la halisa ninnu maakɔrɔ fila minnu bɛ an bolo ka to k'u wele ka na u ka se ka na walawalali di an ma an bɛ o kɛnɛw sigi ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la ka foli lase aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔnna k'aw ka ci bila nin wagati in na k'aw sigi ka tele ɲɛtaa lajɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka diɲɛ wagati wɛrɛ yira an na inshallah.